ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka lalaki patay human na anod sa tubig baha sa managlahing sapa sa Cagayan de Oro City. Pipila ka kabalayan gilunupan sa tubig baha sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Samtang 28 ka magbanay gikan sa 7 ka barangay sa Hulo-Sulu apektado sab sa pagbaha. Pipila ka lugar sa Davao Region nakasinati og baha ug landslide tungod sa sagunsong ulan nga dala sa ITCZ. 39 anyos nga babae gipusil patay sulod sa sakyanan. Sospek gingog karelasyon niini nga pulis sa Davao City. Barangay Kagawad sa Davao City nakalingkawas human pakyas nga makabuto ang pusil sa sospek nga nakautang sa biktima. Ika-65 nga palarong pambansa, formal nang giablihan. Libuan ka student athletes ug delegado gikan sa nagkadayang lugar sa nasod nag-abot. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka lugar sa Davao Region ang nakasinati og mga pagbaha ug landslide resulta sa daot nga panahon nga dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara din sa Davao City nakasinati og street flooding ang pipila ka mga lugar apan sumala sa Davao CDRMO ni hubas rasab ang baha bandang tungang gabi human nga nito ang rasab ang ulan. Gawa sa Davao City, Sara nakasinati sab og pagbaha ang ubang bahin sa Davao Region, lakip ang Mako sa Davao de Oro. Kuha kini Sabado sa buntag dihang nangahulog ang yuta gikan sa bukid ug natabunan ang dalan nga sakop sa sitio Santa Jose, Barangay Lagumit sa Malita, Davao Occidental. Resulta, pakyas nga makaagi ang mga motorista. Tungod sa kahabog sa midahiling yuta, dili na sab matabok ang sinakong mga gulay o produkto sa mga residente. Aron makaagi, gisaka sa mga tao ang daw bukid na nga midahiling yuta. Gitabangan na sab og guyod ang mga motorsiklo. Sumala sa Office of Civil Defense Region 11, ang Davao Occidental ang labing apektado, labi na sa infrastruktura sa nasinating daot nga panahon, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. So, naay karsada nga nag-collapse, naay karsada nga nag-landslide, then naay tulay nga naputol, then naapoy tulay nga obstructed kanang wala na, di na magyan, no? Sa Mawab, Davao de Oro, nadanyos ang parte sa usa ka balay sa kilometer 68 Barangay Tuburan, human midahili ang yuta kilid sa ikatukuran sa maong balay. Giabisuhan una ang pamilya nga kung mamahimo, dili una magtiner sa maong balay. Samtang nakasinati sab og pagbaha ang ubang lugar sa Davao de Oro, sa lungsod sa Mako. Dunay parte nga dili na makita ang konkretong dalan dihang gilunupan sab ang National Highway. Gipangsaka na ni ining pamilya sa Barangay Binuangan ang ilang mga gamit, sanglit ni sulod na sa balay ang baha. Tataw sab ang pagbulwak sa tubig baha sa gawas ni ining balay sa samang barangay nga gisulod na sab sa baha. Niabot matud pa og hangtod tuhod ang level sa baha. Napulo ka mga barangay ang apektado sa pagbaha. Bisag dili mo baha ang sapa. Saman sa Mako karon. Nag-verify ko gabi. O Randy, sa man nagbaha diya, sapa ba na o wala man kayo ang sapa, sir? Ang kanal. Ang kanal wala kaagwanta sa ulan. I still have to verify why. Sa Davao City, daghang kadalanan sab ang gibaha Domingo sa hapon. Sama sa Tibungko, kung asa hinay ang dagan sa mga sakyanan tungod sa baha. Ilalom ba? Ilalom, uy. Sa JP Laurel Avenue, Bahada, Corner Mamay Road, daw dagat na ang kalsada
ug mubalud na sa matag pag-agi sa mga sakyanan. Natumba na ang poste. Baha kay diri ah. Oh my God. Sa San Antonio, Agdao, gikabalakan sa mga residente ang pagtahirig na sa poste sa kuryente. Abot hang tutuhod matud pa ang level sa baha. Mihumok ang pundasyon sa poste, sanglit gikalutan sab og drainage ang gikatukuran ni ini. Hinoon, gilayong giplastar sa Davao Light ang poste pagkabuntag. Sa SIR Phase 2, makita sab nga nang lutaw na ang mga basura sa daw dagat na nga tubig baha. Sumala sa Davao City Information Office, walay casualties o danyos nga na-report ato sa pagbaha. Wala say natalang gipabakwit. Nagpahikayo na og clearing operations ang Ancillary Services Unit og Sendro atol og pagkahuman sa baha sa dalan. Sumala sa Davao CDRMO, mihubas ra sab ang baha bandang tuwang gabi, diyang mihunong sab ang ulan. Sara dugang sa datos sa OCD11 so kanya na monitor nila ang daot nga panahon nga dala sa ITCZ niadtong May 18 niabot na sa sobra 500 ka pamilya nga apektado sa mga pagbaha o rain-induced landslides nga nasinati dinhi sa Davao Region. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Gilunupan sab ang pipila ka mga lugar sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, samtang 28 ka mga magbanay ang apektado sa pagbaha sa Hulo-Sulu. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw dagat na kining kadalanan sa barangay Rebocon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, human mibundak ang ulan pasado alas 8 sa buntag adlawng Domingo. Ang tubig baha misulod na sa pipila ka mga kabalayan. Wala sab kaikya sa mong pagbaha ang usa ka vocational high school sa maong barangay. Sa gipagula nga report sa social media sa Dumalinaw Public Information Office, anaa matud sa tulo ka mga purok sa maong barangay ang apektado sa pagbaha. Sumala pa ang pagsaka sa tubig tungod nabarahan na sa mga debris ang usa ka tulay. Hinuon mihubas ra ang baha human sa gipahigayong declogging operation. Wala say na report nga naangol sa pagbaha. Samtang sa downtown area sa Hulo-Sulu, ubay-ubay sab ka mga establishmento ug kabalayan ang gilunupan sa pagbaha. Human ang kusog nga pag-ulan niadtong Biyernes. Sama sa barangay Asturias kung asa pipila ka mga motorista ang napalungan og makina sa ilang motor gumikan sa dakong tubig baha. Naglisod sab kining mga jeep sa usa ka paradahan sa mga lugar nga magpasakay ug maghatod sa ilang mga pasahero gumikan sa dakong baha sa kadalanan. Matud sa MDRRMO Hulo, ana sa 7 ka barangay ang apektado sa pagbaha kung asa ana sa 28 ka magbanay ang temporaryong mihiklin. Hinuon mihubas ra ang baha ug wala say naangol atul sa itabo. Sir, bali, catch basin talaga sir yung Hulo. Mataas yung elevation ng ibang munisipyo. Kaya every time na uulan sa kanila, kami yung sasalo doon sa baba. Kasi nga mababa talaga yung namin. Matud sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone ang mga nasinating pagbaha sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Duha ka mga lalaki ang gikatahong namatay human naanod sa baha sa managlahing sapa sa Cagayan de Oro City tungod sa kakusog sa ulan. Samtang pipila ka mga kadalanan sa syudad ang nakasinati og urban flooding niadtong weekend. Ani ang dugang detalye. Patay na diyang nakitaan sa mga personahe sa Cagayan de Oro CDRRMD ang lawas sa 31 anyos nga lalaki. Human naanod sa baha sa barangay Tumpagon sa Cagayan de Oro City niadtong adlaw Miyerkules. Nakita na patay lawas niini sa barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City adlaw Domingo. Samtang usa ka lalaki sab ang patay. Human naanod sa tubig baha sa usa ka creek sa sitio Malasag, barangay Kugman niadtong adlaw Biyernes. Sumala sa CDRRMD nga gisubayan pa sa biktima og luwas ang usa ka babae nga natrap sa pikas tampi sa creek apan nadala kini sa bulog sa tubig baha. Subo nga pamalandungon nga wala tay mga dagkong weather disturbance but natay mga casualty nga ingani. So ato lang yung pahimangno nga mapingon jud always. Samtang gibaha sab ang Mastersons Avenue sa Uptown Cagayan de Oro City tungod sa kakusog sa bundak sa ulan niadtong adlaw Sabado ug Domingo. Sa video nga kuha ni Bensay Ilyorin, makita nga mosulod na sa usa ka pribadong subdivision ang tubig baha sa Kauswagan Highway. Temporaryong di maagian ang eastbound lane sa maong dalan
human milapaw ang tubig baha gikan sa Sapang Creek niadtong Sabado sa gabi. Makita pa sa video nga halos moabot na sa tunga nga bahin sa pickup truck ang baha. Hinuon karon nagpaygayon na og clearing operations ang DPWH sa lugar. Hopefully, sa middle of the week, mulurang na siya since almost 1 week naman po niya ito na experience. No? Usahay man ko, dili po niya nakataas ang atong ma-experience ng ITCC. No? Kauban si Jaybert Pairat, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga kapuso, padayon kitang mag-amping sa pagdaod sa panahon nga dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sumala sa pag-asa, walay low pressure area o bagyo nga namatikdan sa Philippine Area of Responsibility. Apan ang mga pag-ulan, epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Maapektuhan niini ang dakong bahin sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang daghang lugar sa Mindanao. Dunay mga kusog nga pag-ulan sa hapon hangtod na sa gabi. Busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Gila sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang kadaugan ni Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte sa milabayng eleksyon. Gibutyag ni DILG Secretary John Vic Remulla nga human giproklama sa COMELEC si kanhi Pangulo Rodrigo Duterte nga maoy midaog nga mayor sa Davao City sa milabayng eleksyon, girecognize sa DILG ang kadaugan niini, ilabi pa nga landslide ang pagkadaog ni Duterte kaysa nakakuha og kapin 600,000 nga boto kontra sa kapin 80,000 nga boto sa kaatbang niini. Sumala ni Remulla, makig-alayon ang DILG sa International Criminal Court o ICC, arumahan ay ang himong pagpanumpa sa kanhi Pangulo sulod sa detention center niini sa The Hague sa the Netherlands. Ug samtang anaapa sa kustudiya sa ICC ang kanhi Pangulo, ang midaog nga Vice Mayor nga mao ang anak niini nga si incumbent Mayor Sebastian Baste Duterte ang magsilbing acting mayor sa Davao City. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang dineklara ng COMELEC na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Sa General Santos City na daro sa usa ka pickup truck ang pipila ka road signage sa National Highway sa syudad ug may diretso pa og bangga sa duha ka nakaparadang sakyanan. Ang resulta, usa ka 60 anyos nga driver sa nakaparada lang nga sakyanan, samdan sumala sa driver sa pickup nga usa ka pulis nakatulog. Nakaalerto si Efren Mamak. Gilayong gito sa otoridad kining usa ka guba nga pickup truck human maaksidente sa National Highway sa Purok 8 Barangay Katanggawan, General Santos City bandang alas 6:30 sa buntag adlawng Lunes. Sumala sa kapulisan, gilatas sa maong pickup truck ang maong kalsada diyang nabangga niini ang usa ka konkretong poste sa kuryente ug midiretso na og kabangga sa mga road signages ug railing sa lugar. Gumikan sa impact, natanggal ang ligid niini sa tuo nga bahin una mibangga na sab sa duha ka mga nakaparadang sakyanan nga usa ka off-road vehicle ug usa ka mini dump truck. Swerteng wala nasamdan ang 34 anyos nga lalaking driver sa pickup nga usa ka police officer nga naka-assign sa North Cotabato. Apan, samdan sa ulo ang nabanggaan nga 60 anyos nga lalaki kinsa driver sa off-road nga sakyanan. Gilayon kining dala sa ospital. Sumala sa amahan sa driver sa mong pickup, nakatulog matud pa ang iyang anak sa pagmaneho nga nahimong hinungdan sa aksidente. Ang sulti niya murag nakatulog daw siya. Padayon ang ginahimong settlement sa tanang kampo kalabot sa Itabo. Ginapaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang mismong driver sa pickup truck. Samtang dunay painumdum ang kapulisan, kalabot road safety, ilabi na sa mga nagamaneho og four-wheeled vehicle. Ang mga driver natin sa pagmamaneho, siguraduhin nila na kondisyon ng katawan nila para hindi makompromiso yung ibang turista at mga pedestrian na maaaring mabiktima ng aksidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka pickup truck ang nahulog sa pangpang sa Mawab, Davao de Oro. May na lang kay minor injuries lang nahiaguman sa tulo ka mga sakay niini.
Sa imbestigasyon sa Mawab Police, gikan Tagum City ug padulong sa Butuan City ang pickup truck nga dunay 3 ka sakay, lakip ang driver Sabado sa gabi. Pag-abot sa pasubida ug pakurbadang bahin sa kilometer 66 National Highway sa Barangay Tuburan sa Mawab, Davao de Oro, na overshoot matud pa ang sakyanan ug midiretso pagkahulog sa pangpang. Wala na matud pa na kontrol sa driver ang sakyanan tungod sa kadanlog sa dalan. May na lang kay minor injuries lang ang nahiaguman sa 3 ka sakay kinsa gilayong giatiman sa mga miresponding personahe sa MDRRMO Mawab. Pahimangno sa mga otoridad nga maghinay-hinay sa pagpadagan, ilabi na kung nag-ulan kay danlog ang dalan. Usa ang patay samtang samdan ang duha human gidunggab sa ilang kainom sa Hagonoy, Davao del Sur. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-inom ang mga 4 ka mga lalaki sa usa ka tindahan kadlaw niadtong Domingo sa Purok 21, Barangay Guihing, Hagonoy, Davao del Sur. Nagkalalis matud pa sila nga misangko sa pagpanunggab sa usa ka lalaki ngadto sa laing 3 ka kainom niini gamit ang kutsilyo. Gilayong misibat ang suspect human sa pagpanunggab. Gidala sa ospital ang 3 ka mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang usa kanila. Nagpadayon ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa suspect. Giauhag sa Office of Civil Defense Region 12 ang katawhan sa SOC Sergeant Region nga mamahimong alerto sa mga posibilidad sa pagbaha ug landslide ilabi na karong umaabot nga rainy season. Gipaniguro sab sa buhatan nga andam sila alang sa pagresponde sa maong mga kalamidad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Bisan wala pa'y opisyal nga deklarasyon sa pagsugod sa rainy season ng Pag-asa, apan gipaniguro na sa Office of Civil Defense Region 12 nga andam sila sa pagresponde kung dunay mga kalamidad nga posibleng mahitabo sa panahon sa ting-ulan. Sumala sa OCD-12, wala matud pa sila'y undang sa paghatag og abiso sa mga LGU sa reyon kung ugaling dunay mga pagdaot sa panahon. Andam sab ang buhatan sa pag-apod-apod og non-food items kung ugaling magkinahanglan ang mga apektadong LGU nga posibleng maapektuhan sa mga pagbaha o di bakaha landslide. Meron tayong mga non-food items. Non-food items sa amin na handa nating pamigay sa ating mga kababayan o sa ating mga LGUs kung kinakailangan nila ng assistance from the or intervention from the national government or regional agencies dito sa region natin. Yung mga food items naman, mayroon po nakahanda dyan yung DSWD, no? Na handa ipamigay. Gawas niini nag-abiso sab ang OCD-12 ngadto sa katawan nga mamahimong alerto sa mga gipagulang abiso gikan sa buhatan aron malikay sa posibleng disgrasya ilabi na kung dunay mga pagbaha ug landslide. Lalo na yung sa mga matataas na lugar, mountainous areas na posible rin magkaroon ng rain-induced landslide. Huwag natin hintayin na darating pa yon. Iwasan na natin yon. Punta tayo sa isang lugar na safe tayo para makaiwas tayo sa landslide or ating mga pagbaha. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Formal nang gisugdan ang Palarong Pambansa 2025 sa Lawag, Ilocos Norte. Gipangunahan kini ni Pangulong Bongbong Marcos o gisalmutan sa libuan ka mga atletang estudyante gikan sa managlahing lugar sa nasod. Ani ang report. Sa mabulokong kultura sa mga Ilocano, nagsugod ang ika-65 nga Palarong Pambansa nga gisaksihan sa libuan ka tawo sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag, Ilocos Norte. Miparada ang mga atleta gikan sa 17 ka rehiyon sa nasod, National Academy of Sports ug Philippine Schools Overseas. That I will respect. Nanguna sa oath-taking sa mga atleta ang baseball prodigy na si Jeric John Flores. Samtang ang 11 Pinoy Olympic gold medalist nga si Heidelin Diaz ang nanguna sa pagpanumpa sa coaches ug technical officials. Sa bisa ng kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, opisyal kong idinideklara ang pagbubukas ng Palarong Pambansa para sa 2025. Yung oras na ipapahinga ninyo na lang dapat gagamitin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o sa panggastos. Ngunit, wala sa inyo ang sumuko. Usa sa mga highlight ang pagpasiga sa solar-powered light beam. Simbolo matud pa kini nga usa ka renewable hub ang Ilocos Norte.
Makahingang hasab ang fireworks display ug drone show pagkahuman sa programa. Mulungtad kutob May 31 ang palarong pambansa sa Ilocos Norte. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Dunay managlahing paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo ug mga adlaw, Mayo 27. Human sa kapin piso kada litro nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sa miaging semana, musaka na sab ang presyo sa kada litro sa gasolina ngadto sa 10 centavos. Hinuon mo kunhod ang presyo sa diesel ngadto sa 20 centavos kada litro, samtang muubos sab ang presyo sa matag litro sa kerosene nga ana sa 40 centavos. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang managlahing paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa paglambo sa nuclear deal sa Estados Unidos ug Iran. Nagkaubos nga tensyon sa Estados Unidos ug China ug dugang storage capacity alang sa krudo sa export terminal sa Iran ug maayong panglantaw sa global oil demand. Arestado ang usa ka lalaki sa Davao City human gipusil ang iyang giutangan. Apan pakyas nga maigo ang giutangan sanglit wala mibuto ang pusil sa sospek. Arestado ang usa ka 37 anyos nga lalaki human gipusil ang usa ka 56 anyos nga barangay kagawad sa Purok 13 Barangay Tibungko sa Davao City alas 6 Lunes sa buntag. Ang biktima giutangan sa sospek og kapin kun kulang 100,000 pesos. Sa investigasyon sa Bunawan Police, pasakay sa iyang sakyanan ang biktima dihang kalit miabot ang sospek. Dayon gitiunan og .38 nga revolver ang sospek. Sa sospek, baay na lang kay pagpabuto na unta sa sospek, wala makabuto ang pusil. Misulay pa kini og kuha og laing pusil apan nailog kini sa anak sa biktima. Busa giling nadakpan ang sospek. Ga-recover gikan kaniya ang duha ka managlahing kalibre sa pusil ug mga bala niini. Ginasubay pa kung anong dunay mga pusil ang sospek. Patong-patong nga kasong attempted murder, illegal possession of firearms ug kalapasan sa election gun ban ang atubangon sa sospek. Wala pa siya'y pahayag. Kompleto na ang Final Four sa NCAA Season 100 Women's Volleyball. Pasok diha ang number 1 seed nga Benilde Lady Blazers nga dunay record nga 15-2. Misunod kanila ang Letran Lady Knights nga dunay 14-3 record. Mula bansab sa semifinals ang Mapua Lady Cardinals ug Arellano Lady Chiefs nga pulos dunay 11-6 record. Nagpadayon pa ang round 2 para sa final standings sa season 100. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab binaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakawalahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayo lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas definisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.